আমি সংক্ষেপে চার পদ্ধতি সমস্যা হয়েছে। জন্ডিসের কেস এবং তার জন্ডিসের যে সমস্ত বিষয় থাকে বিরোধী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি। 7 দিন হাসপাতালে সে আছে, কোনো উন্নতি হয়নি এবং রোগী ফেরা হয়ে গেছে, বলছে যে আমি আর 1 মিনিটের জন্য এখানে থাকবো না, আমার যা কিছু ঘটুক হসপিটালের বাইরে ঘটুক, আমি যদি মরেও যাই সেটা তো হসপিটালের বাইরে। এবং সে হসপিটালের কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ডিসচার্জ নিয়ে বাসায় চলে গেছে এবং তখন তার জ্বরের মাত্রা টেম্পারেচার অনেক বেড়ে গেছে। তখন তার ভাই তাকে বলছে যে প্যারাসিটামল খাও, আমি মরে যাবো কিন্তু তারপর আর ওষুধ ওষুধ খাবো, প্যারাসিটামল আমি খাবো। এখন এটা এখানে স্যার বেশি আকর্ষণ করছে যে এই জায়গায় তার মেন্টালিটিটা আমাদের বুঝতে হবে যে সে মানে হসপিটালে থাকবে না এবং সে মরে যাবে, তারপরেও সে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ গ্রহণ করবে। अभी नाउ आई आस्क्ड, मैंने अभी पूछा कि आपको तकलीफ क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आगे की प्रॉब्लम क्या थी? See, the first line he told in Hindi, let me tell you in Hindi, आज बांग्ला में कि शरीर की शक्ति खत्म हो गई। हिंदी में बांग्ला में क्या हो गया? शरीर बल शक्ति शेष हो गई, शक्ति खत्म हो गई। What I asked him, मैंने उसको क्या पूछा? जिज्ञेस करते थे आप कष्ट की, मैंने पूछा कष्ट की उत्तर से बोलते थे आपका शरीर निश्चेष हो गया। नहीं बोला I asked him, आपका तकलीफ क्या है? तो उसमें क्या बोला? शक्ति खत्म हो गई। तो शक्ति खत्म होने की तकलीफ है क्या? तकलीफ में क्या है? बुखार है, not able to take food, not able to get up, है ना, खड़ा नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, टेम्परेचर है, ये बुखार तकलीफ होना चाहिए ना। शक्ति इज नॉट तकलीफ ना, है? हाँ, it is vitality is something different. This is energy, power. The word is power. Energy is wrong word. That is power. Do you understand? So each एक मरीज जब एक भी word बोलता है ना, you have to focus on that word. That is really important. Why the person told like this? That I have lost all my power. আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। अंदर की सारी शक्ति खत्म हो गई। All my internal powers have gone. शेष हो गए कि शक्ति। Now he told, I am not able to walk. So the first is the power. The second is not able to walk. And there is no appetite. Now fever. The main problem was fever. Because of the hepatic state, the patient is developing very high grade fever. But he told that it is not fever, it is a lack of power. I lost all the power. And now he is telling I am having jaundice. What he should have told first jaundice. Jaundice, fever, no food, then no energy. But he told no energy and last jaundice. So this is how an individual expresses himself. Hello, please try to focus here. This is very important.
to stagnate. No thrust. When I ask the question, when the fever is high, जब बुखार ज्यादा होता है, तब आप क्या करते हैं? That time I get chill and the nausea will be. He's saying I am not able to sit. So how I can move around? मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं घूमूंगा कैसे? Usually I don't like loud noise. ज़्यादा तेज आवाज मुझे अच्छा नहीं लगता है। চলে যাচ্ছি যার প্রশ্ন করেছিলেন যার প্রশ্ন কি সে বলছে যে আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে প্রশ্নটা কি আর উত্তরটা কি আসবে এটা একটু ভাববার বিষয় বলছেন যে সে বলছে যে আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে শক্তি শেষ হওয়ার পর কষ্ট নিয়ে বলতে তুমি বলো আমার জ্বর হয়েছে বা পেট ব্যথা বা আমার সঙ্গে ডায়রিয়া বা এই ধরনের কিছু একটা বলবে বা মাথা ব্যথা কিন্তু সেটা না বলে সে বলছে যে আমার শক্তি সব ভুলিয়ে গেছে এবং বলছে আমার ভিতরের শক্তি সব শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে সে বলছে যে তার পাওয়ার নাই পাওয়ার লস হয়ে গেছে এবং তারপরে সে বলছে আমি কাজ করতে পারছি না তো এখানে স্যার বলছেন যে পেশেন্ট কিভাবে এক্সপ্রেস করে তার কথাগুলো ফিলিংসগুলো ব্যক্ত করে সেটা আমাদেরকে অবজার্ভ করতে দেখতে হবে কারণ তো সে এইসব কথাটা বলার পরে সে বলছে যে আমার জ্বর জন্ডিস প্রথমেই সাধারণভাবে কি রোগ বা কি কষ্ট বলতে বলে আমার জ্বর জন্ডিস এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এই যদি তার বলেন এই যদি আগেই কেন তার শক্তির কথা বলছে এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে সে বলছে আমি কষ্ট পাই না আমি ঘাট পাই না আর এই কথাগুলো সে বলছে এবং সে তার যে সমস্ত যখন তার জ্বর বেড়ে যায় তখন সে কি করে তুমি কি করো তখন সে বলছে যে আমি তো আমার সত্যিই তো নয় আমি তো দাঁড়াতেও পারি না বসতেও পারি না কিছুই করতে পারি He doesn't like any loud noise. He do not want to be, somebody should talk to him. He wants a quiet atmosphere. He doesn't want anybody to talk to him. कोई से बात करे उसको नहीं अच्छा लगता है। मैं उसको पूछा आप चाहते हैं कि आंख बंद करके लेटे रहें? Do you want to stay
with eyes closed, आँख बंद करके क्या बोलेगा? সে বলছে যে আমি গোলমাল হইচই হট্টগোল মোটো পছন্দ করি না, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলুক তাও আমার পছন্দ না। রাতে এসে বলছে ভাই তুমি কি চোখ বন্ধ করে থাকতে পছন্দ করো? হ্যাঁ, তো But I can open my eyes. मैंने उसको पूछा आप आँख बंद करके लेटना चाहते हैं क्या? क्योंकि वो पसंद नहीं करता ना कि उससे बात करें। तो लोग क्या बोल रहे हैं मैं आँख खोल सकता हूँ। अब उसकी आँख देखा आपने? Throughout the whole case taking, he has not closed the eyes. The eyes are open. If you observe, throughout the case taking, he has not closed the eyes for more than normal blinking. तो ये बात है मेरे साथ and if somebody talks to me, I don't like it. It irritates me. Since last 1 week, he has not taken one time food even. एक बार भी नहीं खाना खा पाया है। मैंने आज इसको लेके मन में कोई चिंता है नहीं, स्ट्रेस he is saying now there is no stress. अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में था तब स्ट्रेस था मेरे को, बिकॉज तो दिन में 15-16 बार वो बॉटल चेंज करते थे। So they will every time they will let me up and change the bottles. That was a stress. इसके हाथ में लगा हुआ है सब देखिए। And every time they will put some injections. That time if he is sleeping, अगर वो सो रहा है, वो उठ के जग जाता है वो। That time when he was in hospital, he was feeling he had never been cured. In hospital, see after coming back, after coming out of the hospital, he is not having any stress. Inside the hospital, he was having a lot of stress. For 7 days he was thinking, in hospital there are doctors, nurses, all the facilities. It is a big hospital. But that time he was stressed. You will not be cured. He might injury also now. That time I was in great trouble when in the hospital, not outside. But outside the temperature is high, the patient is not able to get up. Then I asked, any other tension? No, nothing. Outside the hospital he is not having any problem, though his condition is very bad. You don't want to tell anything else. So this was a brief description of the case. বলুন কি স্যার? हाँ बोलो। এখানে জিজ্ঞেস করছেন তোমার চাপ আছে কিনা, স্ট্রেস আছে কিনা। ওদের না যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন আমার একটু চাপে ছিলাম, হাসপাতালের বাইরে একটা চাপ নেই। তার বলছেন যে হাসপাতালেই সবাই নিরাপদ বোধ করে, সেখানে অনেক ডাক্তার, অনেক নার্স, অনেক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, ওষুধপত্র, সেবা সবকিছু আছে, তারপরও সেখানে সে চাপ অনুভব করেছে, মেন্টাল স্ট্রেস অনুভব করেছে। কিন্তু হাসপাতালের বাইরে চলে এসেছে, সেখানে ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নেই, সরঞ্জামাদি, সেবা সব নেই, কিন্তু সেখানে তার চাপ। এখানে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এখানে উনি বলছেন যে আমাকে ভাবতে হবে রোগী এরকম মানে বই কোনো ফিলিংস কাম করতে আসবে। তো ওখানে চাপ ছিল কেন, হাত থেকে বলছে যে 10 নম্বর করে গেলে
এই ডিটেলগুলো তার পরিবর্তন করতে ইত্যাদি এগুলো তার কাছে চাপ। কেন এগুলো করা সত্ত্বেও তার উন্নতি হচ্ছিল না, তার মানে অসুস্থ অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না, বরং কিন্তু অবনতি হচ্ছিল। এরপর জিজ্ঞেস করলাম তাকে যে এখন কোনো টেনশন আছে কিনা, বলছে না টেনশন। আর জ্বরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, তারপর যে এখন চাপ বলছে আমার টেনশন নেই। So this was the report in the hospital. This is a very old case, 2009 case. So see the hospital reports. The SGOT is 1960, 1960, and which was supposed to be 5 to 34. And the SGPT was 2210, which was supposed to be 0 to 40. And the albumin, alkaline phosphate is 224. So this is a very dangerous state. The person was about to go to hepatic coma. This was the state when he came to me. So what are the things we can understand from this state? Hello. Can we discuss what you understood from this condition? বলতেন যে আমরা এই কেস থেকে মানে কি বুঝতে পারলাম, মত বিনিময় করতে চাই যে আমরা এই কেস থেকে কি বুঝতে Hello. Also discuss so that our own way of thinking is discussed among others. Yes. Other people. He? Torpor. We'll take a word torpor. First we'll take torpor. This is what torpor. Okay. Then disturb ours. If you take these two rubrics, we are left with 4 medicine: Jensenium, Iodium, Naza and Sickleball. Eh? White one should be. We'll take white one should be. Then we are left with only Jensenium. If you see these three rubrics, what Dr. Sam told, one is torpor. What is torpor? What is the meaning of torpor? Hello? Yes? He? Ability. Mental and physical inability. That is torpor. Anything else? আর কিছু আপনারা জানেন কি torpor का মানে? You told physical and mental inability. Yes. Torpor, the meaning of torpor is a state of lifelessness. As if there is no life. It is not mental inability. The mind works. It is completely physical inability. It is not inability. It is as if there is no life. Ability is there. There is no life. Like have you seen what in Bangla ki bole অজগর সাপ আছে? অজগর. Snake. Python. Have you seen him lying down on the road? It will not move. Like a python. Like a python. In torpor, the person is in that state for hours together. Like the whole body is paining. In torpor also, हिंदी में बोलते हैं कि शरीर टूट रहा है. इसको क्या बोलते हैं? बांग्ला में? চিড়ে যাচ্ছে,
দেহ দেহ তো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছিঁড়ে যাচ্ছে। তারপর বলছেন যে স্যার যে লাইফলেস, দেহ আছে প্রাণ নেই, জীবন নেই, বিশাল অজগর কিন্তু পড়ে আছে, রক্ত নড়াচড়া নেই। বুঝলেন? कभी कभी आपके मरीज बोलते हैं ना ऐसे शरीर टूट रहा है, जान नहीं है। हिंदी में बोलते हैं, बांग्ला में आप देख लीजिए क्या होगा। जान नहीं है, जान मतलब नहीं होता क्या डॉक्टर साहब, शरीर बीमारी में जान नहीं है। हाँ, प्राण और जान में बहुत अंतर है। जान मतलब ताकत, जान नहीं है। आज like a person will come and he will just lie down there. And he will not move around for 2-3 minutes. And in torpor, there is in a patient, it is very difficult to open the eyes. In torpor, the patient is completely unable to open the eyes. Sometimes if he opens, he will open like this. Again will fall down. But the energy is not there. Complete loss of energy. That is torpor. And in this case, you have seen the patient was opening the eyes throughout the taking. In cancer. আর বলছেন যে টর্পর হলে যে চোখ খুলতে পারবে না, এতটাই বিধ্বস্ত অবস্থা। কিন্তু আমরা দেখেছি এই কেসে রোগী আগা গোড়া এক টাকা টাকা করে তাকিয়ে আছে, যে চোখ বন্ধ করে। In torpor, it is very difficult to open the eyes. ইচ্ছা আছে, Hello. ইচ্ছা আছে, কিন্তু করতে নেই। हाँ, इच्छा আছে, खुलते पाएगा ना। এটাই হলো বিপদ। So torpor is a different. In this case, there is. উঠেন না, পারবেন না? In this case, it was looking like torpor, but it is not torpor because the patient was lying down with open eyes. Hello. Throughout the 5 minutes of case taking, he was looking into my eyes. In torpor, we try and open the eyes, will fall down. In Gelsemium, have you seen Gelsemium? We have a rubric, unconsciousness, eyes cannot open. We have a rubric, unconsciousness, eyes cannot open. আর বলছেন যে এই কেসে দেখে মনে হচ্ছে যে ওকে টর্পর অবস্থা, কিন্তু আসলে সেটা নয়। See this, টর্পর হলে two medicines are there. চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না। In Gelsemium, we have unconsciousness, eyes cannot open. Have you seen? Hello, it is not in homeopathy is not just reproducing the rubrics and taking a medicine which comes with high number. It is not mathematics. You have to feel. See, in Gelsemium, the core symptom is that unconsciousness, eyes, what is unconsciousness? As if there is no consciousness. And eyes cannot open. You will not open the eyes. Throughout the Gelsemium state is like this. You will be in this state only. But here the patient is looking into your eyes. So even if the rubric states that it is Gelsemium, it cannot be Gelsemium. So you have to understand there will be some other method. और कोई रास्ता है इस पेशेंट को, मरीज को समझने के लिए। Is it clear? Hello, this is unconsciousness, eyes, and we have another method. See, Gelsemium, there is a beautiful rubric. Actually, now they have put it in confusion of mind. Earlier it was in will. উনি পেয়ে একটু পরে See, this rubric was earlier in will. Will muscle refused to obey the will. Now it has put in confusion of mind. The rubric is muscle refused to obey the will when attention is turned away. And the main medicine was Gelsemium, Hellebores and Lilluti.
Now they have added this to the medicines. So, what is this? Will muscle refuse to obey the will? What is the meaning of muscle refuse to obey the will? हरा नहीं सकता ठीक है? बॉडी हिला नहीं सकता हिला नहीं सकता है, क्यों? आप आनंद को लेकर समझ गए। रूबी का मुझे नहीं, muscle refuse to obey the will when attention is turned away. এটা মানে কি? এটা মানে এক্সাক্ট মানেটা কি? কি? মাংসপেশি আমার ইচ্ছা মতো চলছে না। अच्छा, আর ये अंडरस्टैंडिंग वेरी गुड ना। इसका मतलब हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब क्या है? आप अपनी मसल्स को, बॉडी को कंट्रोल करके रखा है, चलचल नहीं है। आप जैसे ही कंट्रोल छूटता है, मसल्स, जैसे आपने देखा होगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बांग्ला बोलना मुश्किल। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यूटीआई होता है ना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होते हैं, so when they are traveling for long distance, the urge for urine comes. So what they will do? They will control it. So they will, what the urinary muscles are controlled like this. They will be sitting tight. If you call them also, they will not listen to you. It is not for female, even for us also. If you are running urge and we are traveling on flight, airplane, so we cannot go to the loo when the takeoff is there. So that time you are controlling. If somebody calls, you will not listen to them, because if you listen to them, the muscle will not obey. The attention is there. Now muscle and will, the attention is there. And now if somebody calls you, the attention is disturbed. So you will pass the loo. You will. Muscles obey the will. পেশি ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। তার মানে উদাহরণ দিয়েছেন যে যাদের ইউরিনারি যে সিস্টেমটা আছে, প্রস্রাবে বেগ হয়, এখন সময় নেই, ইউটিআই মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন তখন হয়, তখন আমাদের কি হয়, প্রস্রাবের ব্যাগ চলে আসে অনেক বেশি, এগুলো ওপরে প্রস্রাব পড়ে যাবে, বের হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা কি করি, অ্যাটেনশনটা ওদিকে রাখি যেন আমার প্রস্রাবটা না বের হয়। পাশের থেকে আমাকে কেউ ডাকতেছে বা অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতে হবে, আমি সেদিকে দেবো না, কেন যদি অন্যদিকে মনোযোগ দিই তাহলে আমার প্রস্রাবটা বের হয়ে যাবে। এজন্য পেশেন্ট কি করে, খুব মনোযোগের সাথে এবং স্ট্রিক্টলি তাকে চেপে বসে থাকে যেন তার প্রস্রাবটা বের না হয়। এই দুটিটা মানে হচ্ছে বুঝতে পারেন? In Jelsenium, this is very important. But in this case, there is no control at all. Have you seen the patient was lying like this? There is no control at all. So it's not Jelsenium. So you have to think in other pattern. ये Jelsenium नहीं है. ये Jelsenium होता है तो पेशेंट कंट्रोल करके रखता है, हेड पकड़ के रखता है. In Jelsenium we are doing cleaning. Why cleaning? Because he has to clean something to control. Cleaning. But here there is no cleaning. Energy is there. I need you understanding. This is a very small case. Let's see follow up with another. And yes, prostration. What is prostration? We go back again. Have you seen this? What is this prostration? What is the rubric? Prostration of mind. And we have three. We have with Jelsenium. So what are the other ways? Delusion? Why? Why delusion poor? Yes, good. Tell me. Very good. Actually, you should give a clapping to him. Please clap. आप लोगों में एनर्जी नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं खिलाया क्या?
लेकिन इतना अच्छा उसने सोचा, so nicely he understood कि every time he what he is telling, I have lost all my energy. So there is no energy. The energy is short. So the main rubric should be delusion poor. This is very important rubric in this case. This is delusion poor. And this is the sick condition. And the individuality of the state is very important. What is that? That in spite of so much of sickness, the person came out of the hospital. इतना तकलीफ के बाद भी ये आदमी हॉस्पिटल से बाहर आ गया। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी जाता है, every person goes to the hospital when he is sick, but this person came out of the hospital when he is sick, and in spite of seriousness, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस केस में that is the core in this case, and the second one what he told, anguish. And what is the meaning of anguish? escape attempt to कि escape नहीं, escape का माने क्या है? escape attempt है ना? attempt मतलब करता नहीं ना, तो आ गया attempt मतलब कोशिश करता है। attempt का मतलब try, he tries। ये तो आ गया बाहर, ये तो पूरा लिख के आ गया। ये I am going on my own risk। escape नहीं होगा, anguish बोल देता है। Anguish is a very big rubric. Then what is the meaning of, in this case there was no anguish at all. This anguish we have 153 remedies. Anguish this is physical and mentally distress, agony. In anguish the person feels everything internally. If there is a pain, the person this is anguish. But here he was not at all, he was just lying down. मैं छोड़ के आ गया इसको, दवाई नहीं खाना है, कोई anguish नहीं उसके अंदर। Fed up, yes, very right. He is fed up with the allopathic medicines. Because allopathic, if you go to hospital, so in a day they will check 5 times blood pressure, 5 times temperature, and they will put all injections, and they will put this drip. So every time they will and they will check the blood pressure also, and they will say get up like this. Key fear. क्या रुब्रिक क्या हुआ? फेड अप नहीं तो लगा तो आप क्या लिखो, आप लिख दो। नहीं इसमें फियर का, पहले फियर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियर? डर, भय। इसके अंदर कोई भय था? हेलो, भय था क्या इसके अंदर? अब बोलो, कोई भय था? आपको दिखा कोई भय? There is no fear at all. Fear में डर होता है। हेलो, जैसे कभी-कभी आपको पूछने के लिए भी डर होता है क्वेश्चन, fear of asking questions, होता है ना कभी-कभी? It is not fear, it is timidity asking questions. You are not so strong enough, confident to ask questions. तो fear में डर होता है। Refusing to take the medicine. पर वो मेडिसिन के लिए नहीं, वो तो हॉस्पिटल से बाहर आ गया ना। It is not refusing. है? Delusion arrested. कैसे arrested होगा? तो arrest और freedom में बहुत अंतर है। Arrested मतलब क्या है? आप arrested कब हो गए? कब arrest होगा? Arrest तो सब जगह से, इंडिया में, बांग्लादेश में तेल। आप कोई गलत काम किया ना, तब आपको अरेस्ट करेंगे। अच्छा काम से कोई अरेस्ट करता है? हेलो, तो कुछ गड़बड़ काम किया तब अरेस्ट हो गया ना, या तो कुछ गड़बड़ नहीं किया हमने।
Hello, are you understanding? Arrested मतलब क्या है? Temporarily losing the freedom because he feels he has committed something wrong. ये arrested का meaning होता है. यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं है. और कुछ बोले था? हैं? ये it is the right rubric he told. Please give him a clap. This is the rubric where you have to enter this case. This is defiant. 100% right. Yeah, very good. So you understand that it is not that way. This is the rubric where you have to enter into the case. This is defiance. What is defiance? Openly disobeying the authority. Openly disobeying the authority. Authority means the powerful persons. Here the doctors. And the authority changes. In a police station there is police inspector. Hello. In a religious place the religious head. So here the defiance is the authority of the doctors. So this is the right to bring it over. If you reportize all these and if you take out torpor, you are left with only one medicine, Nux Vomica. So I gave a dose of Nux Vomica 30. Very nice. At least two people could tell the rubrics. And they have right rubrics. The first rubric is defined. The person, in spite of so much of sickness, he rebelled to come out of the hospital. I will die outside, but I will not stay inside. And this action is known as mood repulsive. This action what he has done is known as mood repulsive. There is mood repulsive. What is mood repulsive? Repelling, throwing out. करना नहीं मुझे. You go to if you go to a Nux Vomica patient who is very sick. If you go to a Nux Vomica patient or who is very sick, having stomach pain, headache, body pain, fever, any problem, and ask him, how are you? He will be mood repulsive. Get out! If you ask him, how are you? After কেমন আছে? Get out from here. This is mood repulsive. Is it clear? Because Nux Vomica is so irritable. And he goes to the state of extreme poor. Poor मतलब what is the meaning of poor? No energy, no power, no ability to fight. That is poor. In Nux Vomica, only Nux Vomica. So this person when he came to me, the first word what he told, hello, have you seen the case? I was telling from that time onwards, please focus here. What he told, I have lost all my energy. I am not sick. He didn't tell that I am sick. I am having fever, I am having jaundice, I am having no appetite. What he told, I have lost all energy, power. And Nux Vomica always wants power, energy. বুঝতে পারছি কেসটা যে নার্স কমিটি কিভাবে আসলো এখানে প্রথম যে রুটিনটা দেওয়া হয়েছিল যে টিস্টা কাভার স্টুডি নেক্সট হচ্ছে কোয়াইট শর্ট স্টুডি নেক্সট ডিভিশন ফর ইজ ডিপেন্ড এন্ড বোর্ড রিকভারি Actually, the first rubric should be, this is the rubric how we have taken, because we have to know the two rubrics, but the first rubric should be defiant. The next rubric should be delusion poor. The third rubric should be mood repulsive. And fourth and fifth is disturbed overstudy and quiet overstudy. Is it clear? Yeah. Because the first rubric is defined that he left the hospital against medical advice in such a serious condition. So that is defiance. এখানে ফার্স্ট রুটিন দেওয়া হয়েছিল কি যে সে মেডিকেল থেকে চলে আসছে মেডিকেলে তাকে রাখা হয়েছিল সে বলছে যে আমি এক মুহূর্ত হসপিটালে থাকবো না হসপিটালে না থাকা হচ্ছে যে সে কর্তৃপক্ষ বা পাওয়ারফুল কোনো কিছুর বিরুদ্ধে সে চলে গেল এই পর্যন্ত জন্য রুটিন দেওয়া হয়েছে ডিফেন্ড
এবার নেক্সট হচ্ছে কি মোড রিপালসিভ, নেক্সট হচ্ছে ডিলিউশন কোয়াল ই। সে কি বললো, স্যারকে যখন জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছে, তখন সে বললো আমার এনার্জি নেই বা পাওয়ারলেস, এই জন্য ডিলিউশন কোয়াল ই দেওয়া আছে। টোটালি আপনার মেডিসিন হচ্ছে নাক্স ভূমিকা। ওকে স্যার। Mr. Bhai, hello. Naxomika is a very good medicine which you can prescribe daily. Other than indigestion, generally you take Naxomika for indigestion. Especially, I don't know in Bangladesh, but in India, if you go to West Bengal, every person take 1 glass of Naxomika after taking food. Because in West Bengal they take a lot of non-vegetarian and this fried food, masala, oily food. So what they will do after taking food, even some hotels also, they have Naxomika outside. Like here they put what you can tell that song put over there. Song. In West Bengal they keep Naxomika bottle. So you take 4 pills after taking food. It is like that. We misuse Naxomika. Actually, Naxomika is not for indigestion. Naxomika, you have to understand the state of Naxomika, then prescribe it. And it is a medicine which can be prescribed from normal cold and cough to cancers. Because the individual condition has to be understood. So what is the core of Naxomika? Why Naxomika falls sick? Why? Can anybody tell? Naxomika बीमार भी पड़ता है. Hello. क्यों? Understand? For? From name and pain. Anger suppressed. Disturb अवस्था भी नहीं होता है. Naxomika falls sick when he is not number 1. He is not number 1. Number 1 समझते हैं आप? Position. 1, 2, 3 पोजीशन होता है ना. चलो इन्हें कोई भी कंपटीशन होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है. तो Naxomika cannot be second, cannot be third. He is only number 1, first. अगर वो फर्स्ट नहीं होता है तो बीमार होता है. This is the quality of Naxomika. Naxomika हमेशा हर चीज को we tell, but Naxomika is a perfectionist. What is perfectionist? बाबा मुझे बोले perfectionist क्या बोलते हैं? हैं? सटीक. ठीक ठीक. सटीक किस लिए है? हाँ, Naxomika को अपनी गलती खुद दिखता है. हिंदी में बांग्ला में he can find out his own mistake very easily. In arsenic, what is the difference between arsenic and Naxomika? They both are perfectionists. But arsenic cannot find his own mistake. Arsenic finds others' mistakes. The difference between arsenic and Naxomika, arsenic finds others' mistake. दूसरों की गलती दिखता है उसको आसानी से. और Naxomika को दूसरों की नहीं दिखता है, खुद की दिखता है. अगर ये मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ है और Naxomika को ऐसे चाहिए, अगर मैं Naxomika होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा. बट आर्सेनिक क्या बोलेगा, आप कर दो. He will not do it. उसको प्रॉब्लम क्या है कि सीधा दो उसको, make it all right. वो खुद नहीं करेगा, वो चाहता है कोई और कर दे. और Naxomika खुद करता है. इसीलिए Naxomika starts from very passionate action. Passionate समझते हैं आप? ठीक? passionate का मतलब क्या है? ये ना पैशनेट. पैशनेट का मतलब क्या भाई? मुझे लोग पैशनेट अभी पैशन मतलब मेंटल एंड इमोशनल अटैचमेंट. मेंटल एंड इमोशनल अटैचमेंट है. व्हाट इज इमोशन? इमोशन और मेंटल में क्या डिफरेंस है? मेंटल इज प्रैक्टिकल. व्हाट इज प्रैक्टिकल? 1 plus 1 is equal to 2. That is practical. But emotional is not 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 can be 1 also. जैसे बोलते हैं ना कि मैं और मेरी बीवी एक है, बोलते हैं ना हम लोग
मैं और मेरी बीवी एक है, ये इमोशनल है, और मैं और मेरी बीवी दो है, ये प्रैक्टिकल है। We are two peoples, but in emotional we are one people. तो लक्ष्मी का बहुत इमोशनल होता है और बहुत प्रैक्टिकल भी होता है, और साथ साथ में उसकी एक नेचर है आर्डेंट। In earlier report days, there was only one medicine, Lakshmika. Now there are so many medicines. So what is ardent? What is the meaning of ardent? Ardent কি আছে? কি? जोर। जोर। जोश। In Hindi में बोलते हैं जोश। Ardent is the power to do. The power to do is ardent. So Lakshmanika starts from this passion and this ardent and goes to the state of poor. Is it clear? For that the reaction of Lakshmanika is very high. जब इतना ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है, इसलिए उसकी रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए लक्ष्मणिका का मूड रिपल्सिव होता है। इसीलिए लक्ष्मणिका ने एक यूनिक है इनटॉलरेंस। एक रूब्रिक है इनटॉलरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटॉलरेंस? बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मतलब क्या है? Intolerance is full of reaction. जैसे I was telling you about that mood repulsion, बस। What is this बस? Intolerance. I cannot take further. बस हो गया। पता है ना, ऐसे कभी आप अपनी, जैसे कभी मैं अपने भाई को गाली देता हूँ, मेरा दोस्त को बोलता हूँ, ऐसे करता है। जब ये स्टेट में आ जाएगा ना तो क्या बोलेगा? चुप, बस। This is intolerance. So Lakshmana only goes to this state. তাহলে লাক্সমিকা ফুল আছে যে প্যাশনেট এবং আর্ডেন্ট, এই দুটো নিয়ে যখন সে চলাফেরা করতে থাকে, প্রতিমধ্যে যদি বাধা সৃষ্টি হয় তখন সে নিজেকে পুয়ার ফিল করে। আর পয়েন্ট অফ ডিগ্রেশন পুয়ার মিনিং ডিগ্রেশন পুয়ার যখন চলে আসবে তখন সে অনেক কিছু সহ্য করতে পারে না, তখন ইন্টলারেন্স হয়ে যায়। আর ইন্টলারেন্স হলে যখন আমরা লাক্সমিকার প্যাশনকে জিজ্ঞাসা করি কেমন আছে, তখন সে রিঅ্যাকশন করে কোথায় আপনি? খামোশ। যেটা স্যার একটা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। রিক্সা চলে না তো এই জায়গায় অ্যাভেলেবল। পারফেকশনিস্ট এর মানে হচ্ছে যে নার্স এবং আর্সেনিক দুটা মেডিসিনে আমরা জানি যে দুটাই পারফেক্ট ভাবে কাজ করতে চায়, কিন্তু নার্স এবং আর্সেনিকের পার্থক্য কিরকম হবে? নার্স ভূমিকা নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে, এই জন্য সে নিজেরটাকে নিজে শুধরে নেয়। আর্সেনিক নিজের ভুল দেখে না, অন্যের ভুলটা দেখে। আবার নার্স যদি নিজের ভুল নিজে দেখে সে নিজেই শুধরে নেয়, কিন্তু আর্সেনিক কি করবে? সে ভুল দেখলে বলবে না, নিজে করবে না, সে অন্যকে দিয়ে করাবে। এটা হচ্ছে নার্স এবং আর্সেনিকের পার্থক্য। क्लियर? थोड़ा सा आइडिया और कोई डाउट है आपको? एनी डाउट? अभी आज भी सोई another case. I don't know whether you was, please confirm whether you have seen this case or not. Have you seen this case? आपने देखी कि केस का? हेलो, देखा है? देखा है आपने?
नर्सिंग। तो और ये ठंडा और सामने वाले फ्लैट होंगे। इसके लिए सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट